हेलो सांग मैंने वेलकम करुच्ची आ गोटे नुआ मजादार भिडियो को। आज भिडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग हाँक जाऊँगी। आज भिडियो टाइटल टी कि खुड़ी को निछाटिया जगार जबरदस्ती मु पेलिली लाज करके बिया देखेलेनी। तो कहानी टी शेष पर्यंत शुणु एवं जदि आपण मैंने आमर यही चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करने बिल्कुल भी भूलतुनि। तो मु आज कहबी केमिति मोटे सबिता खुड़ी को जबरदस्ती मु पेलिली। सबिता खुड़ी बयस 43 हम। तोफा गोरा नुहति किंतु पूरा मोटी साइज 34 38 44 साइज हम। मु सब बेले सेक्सी नजर देखे किंतु केबे सुजोग मिली नथिला। तांकर मोर सब कथा हें फें फें चले। अल्प दिनर कथा वर्षा दिन होता है 4टा टाइम हम। मु सोई सेक्स कहानी पढ़ी बांड रगड़ू थाए। हठात ककेई फोन कले कहले खुड़ी की नहीं कि गोटे जगह को जीवापाई कारण तांको घरे केही नथिले। मु सेउठु मना करी न पारी हाँ कहीदेली किंतु मते विरक्ति लागुथिला जे सड़ा मनीष टिके एंजॉय कला बेलू उठिब। हठात मो शैतानी बुद्धि जागी उठिला। भाविली खुड़ी को पिठी रे बाड़े युद्धर मजा नेबी। मु सेउठु गोटे भाइगरा खाई मोर बसीकरण पाउडर और कंडम धरी रेडी होगली जीवापाई। काले कौन सुजोग मिल पारे। खुड़ी भी लिपस्टिक मारी पूरा रेडी। मोर पल्सर 220 को बाहर कली। खुड़ी टिके मोटी होइथिबारु कष्ट करी मो पछरे बसिले। मो बाइक स्टार्ट करी चलिली। साहिटा पार हेबा पर खुड़ी घर कौन हला के जानी मो कांध उपर हाथ रखिदे बसिले। मो मने मने भाविली माइकिने कौन भल सुजोग दउछि तो। मो ब्रेक मारिबा बेले तांकर दूध मो पिठीरे चापी हेउथिला। एणु मोर बांड हिट भी हवाको लागिला। ता सांग को गोटे रोमांटिक कथा पकई मु बाइक चलई थाए। आउ 30 मिनिट बाटर को 45 मिनिट लगेली। मो बांड चढ़ी भितरे ठेसी होई नाड़ी की पीड़ा हेलानी। सेठी पहुंची 10 मिनिट भितरे काम सारी रिटर्न कलु। टिके बाट आसी कोल्ड ड्रिंक्स पीलु एवं पुणी बाहरिलु। से तांकर पोज रे बसी थांती। मेघ टिके ढांकी थिबारु 5टा बेलको अंधारिया दिसुथाए। 5 किलोमीटर आसिला पर गोटे रगड़िया जंगल पड़े। हठात सही जगह वर्षा झड़ बड़ बड़ टोपा पकेला। खुड़ी पूरा व्यस्त होउथांती। मु टिके स्पीड बढ़ेली। मोर नजर पड़िला गोटे चालिया रोड साइड रे अछि। मु तेणु सेठी गाड़ी अटकाई देली। आमे ओल्है पड़ी चालिया तले बसी पड़िलु। सेटा गोटे हांडिया बालीर भितर गोटे छोट बाट थाए। आउ गोटे पटा खट पड़ी थाए। बोधे हांडिया बाली रेस्ट निए। मो मुंड टिके ओदा हो जाइथिला। मो ट्राउजर पिंधि थिबारु रुमाल नै नथिली। तेणु खुड़ी मते रुमाल देले मुंड पोछिया पाई। से किंतु व्यस्त होउथांती। मु हैरान हेली बोली मु कहली किछि असुविधा नाही टिके सुजोग मिलिला तो तुम सेवा करिवार। से टिके हसीदेले। मु कहली आस भितर खटियारे बसिबा। से सेउठु जाई बसिले। मु भी बसिली। वर्षा काटुथाए। मोर किंतु मन उछन सड़ा जहा हेउ पछे माड़ी बसी आज पेलिबी। मु मोर सुजोग को अनै थाए। आउ से बसी मोबाइल देखुथांती। 5 मिनिट पर मु पूरा फाइनल करदेली जे जाउछि जबरदस्ती मो आडू आरंभ करे कि पेलिबी नहले सुविधा हाथरू खसीजिब। यह भाभी मु गोटे बीपी सर्च करी जाने की देखिले। आउ खुड़ी को कहली देख केमिति मजा करुछंती। खुड़ी कहले छी सेगुड़ाक किए देखे। मु तांको गोटे टोकाटे बिया को चाटिकी लाल बाहर करुथिबार देखैली। से मुह कड़ेकी सेउठु देखिले। एमिति रे 2 मिनिट हेब देखुछि। मु तांको पाखको लागि जाई जंघरे अल्प टिके चिपिबारे लागिली। से भी टिके बीपी देखिबा आरंभ कले। बीपी रे गोटे टोका गोटे माइकिने को रोसई घरे ठिया ठिया बिकलिया भलिया पेलुथिला। खुड़ी कहले एमिति भिडियो करी काहे छाड़ुछंती। मु कहले आम भले टोका देखिया पई। एमिति 5 मिनिट देखिबा भितरे खुड़ी भी टिके गरम होई क्षिप्र निश्वास छाड़ुथांती। वर्षा भी कमी न थाए। आउ बाहर पूरा अंधार। मो मोबाइल कैमेरा ऑन करे फ्लैश लाइट जळेबा नारे डेरिकी थोईदेली। बाट पाखरे थिबा लुगा को टाणीदेली। आउ खुड़ी को मोबाइल आनी रखिदे कहली खुड़ी मोर गोटे कथा शुणिब। से कहले कुह। मु कहली एई सुजोग को मु हाथ छड़ा करिया पई चाहुनी तुम गोटे के उपभोग करिया पई चाहुची। से पूरा रागी गले। आउ कहले तुमे कौन पागल होई गला।
ମୋଠୁ ଅଧା ବୟସ ସାନ ପୁଅ ପରିକା ଆଉ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ତୁମେ ନାରୀ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ହେଉ ମୋର ଫରକ ନାହିଁ। ତୁମେ ରାଜି ନହେଲେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଉପଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ସେ ସେଉଠୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି ଭାଇଗିରା ନିଶାରେ। ମୋର ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ମାଡ଼ ଗରମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ। ସେ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଉଥାନ୍ତି ଆଉ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିସ୍ କରି ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଲୁଗାକୁ ଟେକି ଚାଲିଥାଏ। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଛାଟି ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧକୁ ଅବରୋଧ କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲି। ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନିକୁ ଖସେଇ ଦେଲି। ବେକର ମୂଳକୁ କିସ୍ କରି ଦୁଧକୁ ପାକୁଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏପଟେ ଦୁଇ ହାତରେ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚାପି ଗାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରଉଥାଏ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ରାଗିବା ଟିକେ କମି ନିଶ୍ୱାସର ବେଗ ବଢ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଠେଲି ଖଟରେ ଶୁଆଇଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜରୁ ହୁକ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ନାୟକୁ ଚୁମା ଦେଇ 2 ମିନିଟ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଟେକିଲି। ସେ ବି ବୋଧେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନୀରବ ରହିଲେ। ବିହାରେ ପ୍ରବଳ ବାଳ। ମୁଁ ବିହାରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିହା ପୁରା ନାଳେଇକି ଥାଏ। ସେ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେଲେ। ବିହା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଆଗପଛ କଲି ଆଉ ପେଟକୁ କିସ୍ କରି ଚାଲିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଚିତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ବିହାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଗଲି। ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଜିଭ ମାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଳ ବାହାରି ପୁରା ଫେଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମୋ ଟ୍ରାଉଜର ଆଉ ଚଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ବିହାରେ ଗାଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ବିହା ଭିତରେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେଇଁବା ପରେ ଖୁଡ଼ୀ ଓହ ଓହ କରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ଷା କାଟୁଥିବାରୁ ବାହାରକୁ ଶୁଭିବାର ଟେନସନ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେଉଠୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ି 2 ହାତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଲିପ୍ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି ଆଉ ନିର୍ଘାତ ଗେହିଁବାରେ ଲାଗିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗରମ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଳ ବାହାରିବାକୁ ପଚ୍ ପଚ୍ ଆଉ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି 10 ମିନିଟ୍ ଗେଇଁବା ପରେ ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିହାରେ ଢାଳିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉଠି ବଶୀକରଣ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଣି ମୋ ମାଣ୍ଡରୁ ବିହା ମିଶା ନାଳରେ ଗୋଳେଇ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଚଖେଇ ଦେଲି। ସେ ଓଟାରି ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ବି ଖାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାୟାରେ ମାଣ୍ଡକୁ ପୋଛି ଚଡ଼ି ଓ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଆଣି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିଲି। ସେ ସେମିତି ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୋ ମନରେ ଭୟ ଆସୁଥିଲା ବି ଗିଁ ଗିଁ ସରିବାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ଲୁଗା ସଜାଡ଼ିଲି ଆଉ କହିଲି, ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ଚାଲାକି ଦେଖେଇବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବ। ସେ ସେଉଠୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଲେ। ବର୍ଷା ନ କମିବାରୁ ଆମେ ଓଦା ହୋଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଖୁଡ଼ୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସିନା କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗିଁ ଗାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେକକୁ ହେଲେ ଆରାମ ମିଳିଛି। ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆମର ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।